मुतलक खुदा, जमीन और आसमां के खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा हमें कलाम पढ़ने और सुनने की तौफीक अता कर। आज के कलाम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाए। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। आए हम कलाम मुकद्दस में जैसे दाऊद फरमाते हैं कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आए हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 3 बाब और उसकी 23 आयत में, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। खुदावन के जिंदा कलाम पढ़े जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। मेरे बहनों और भाइयों, खुदावन का जिंदा कलाम जो रास्ता है, जो रास्ते की बातें हमें सिखाता है, जो हमें जिंदगी की तरफ ले जाता है, यही कलाम मुकद्दस हमें रोशनी की तरफ लेकर जाता है। सो आज हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे, जैसा हमने कलाम मुकद्दस में पढ़ा है कि इसलिए कि सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सब ने गुनाह किया और सब की जिंदगी में गुनाह पाया जाता है। पहली बात, गुनाह क्या है? देखिए, गुनाह हुक्म टूटने का नाम गुनाह है, नाफरमानी का नाम गुनाह है, गरूर और हसद और तकब्बर करने का नाम गुनाह है। गुनाह आलमे गीर अमर है, जिसने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया है। तमाम आला और अदना गुनाह की कैद में है। तमाम नस्ल आदम गुनाह की कैद में है। तमाम नस्ल आदम गुनाह की दलदल में फांसा हुआ है। तमाम नूए इंसान गुनाह की गुलामी में डूबी हुई है। दूसरी बात, गुनाह कैसे आया? आए हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं ज़बूर 51 और उसकी 5 आयत में देखें तो देखे कलाम मुकद्दस में, देख मैंने बदी में सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में मां के पेट में पड़ा। मेरे बहनों और भाइयों, खुदा का बंदा दाऊद इस बात का इकरार कर रहा है कि मैं पैदाइश से ही गुनाहगार हूं। मेरी पैदाइश जो हुई है वो गुनाह में हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान नस्ली और जिनसी तौर पर गुनाहगार है। नस्ली और जिनसी गुनाह में जिसने इंसान को डूबा हुआ है, फंसा हुआ है। पहला गुनाह आसमान पर हुआ, ये गुनाह हसद और गरूर का गुनाह था। और दूसरा गुनाह जमीन पर हुआ, ये नाफरमानी का गुनाह। इन तमाम गुनाह की हालत में तमाम नस्ले आदम को अपनी लपेट में ले लिया है। नस्ले आदम गुनाह की जर्द में है। नस्ले आदम गुनाह की गुलामी में है। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, खुदा हमें इस गुलामी से आजाद करना चाहता है। गुनाह की गुलामी से खुदा हमें आजाद करना चाहता है। हम गुनाहगार हैं, कमजोर हैं। हमारी खताएं जो हैं वो कादर मुतलक खुदा हमें माफ करने के लिए तैयार है। कलाम मुकद्दस में देखें तो पहला यूहन्ना का खत, तो उसमें लिखा है मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ करता है। मसीह का खून ही हमें तमाम गुनाहों से पाक और साफ कर सकता है।
اس لیے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم نسلی اور جنسی طور پر خطا کار ہیں، ہم اس کے حضور آئیں، جھکے، اس سے دعا کریں، اس سے اپنی غلطیوں خطاؤں کی معافی مانگے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، میں اکثر یہ دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھائی میں نے تو زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، لیکن میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، ہم نسلی اور جنسی طور پر گناہگار ہیں۔ صرف خداوند یسوع مسیح نے یہودیوں کو چیلنج کیا کہ تم میں کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے، لیکن کسی نے اس پر گناہ ثابت نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پاک ہستی تھی، وہ پاک دامن تھا، اس کا دامن پاک تھا، وہ روح القدس تھا، اس لیے اس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکا۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں خطائیں ہوتی ہیں، ہر روز ہم کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں، خطائیں ہم سے ہوتی ہیں۔ ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بہنوں اور بھائیوں، ہمیں کبھی بھی اس بات پر دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم کمزور ہیں، انسان کمزور ہے۔ صرف اس کے فضل سے ہی انسان مضبوط رہ سکتا ہے، اس کے فضل سے ہی اس کو طاقت مل سکتی ہے۔ ہاں، وہ کیسے مل سکتی ہے؟ آئے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، یوئیل اس کا 2 باب اور اس کی 12 آیت میں دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گرازاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو۔ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، خاکسار بن کر روتے چلاتے ماتم کرتے ہوئے اس کے حضور خاکسار بن کر اس کی حضوری میں جھک جائیں اور اس سے کہیں کہ اے یسوع میں گناہ گار ہوں، اے یسوع میں خطا کار ہوں، اے یسوع مجھے تو ایسا انسان بنا جیسا تو چاہتا ہے۔ اے خدا تو میرے گناہوں کو معاف کر، تیرے پاک خون کے وسیلہ سے ہی میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اے خداوند تو مجھے اپنی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا کر، مجھے ہمت اور طاقت عطا کر۔ اے یسوع میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اے یسوع تو میری زندگی ہے، تو ہی مجھے زندگی دے سکتا ہے، تو ہی مجھے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر سکتا ہے۔ تو پھر ہم ضرور ہے کہ خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ خدا ہمیں ہمت اور طاقت عطا کرے گا۔ روح القدس اس سے مانگے، روح القدس کی طاقت اس سے مانگے، تو ضرور ہے کہ جب روح القدس کی طاقت ہمارے پاس ہوگی تو ہم ابلیس پر فتح پائیں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو توفیق عطا کرے کہ ہم ان تمام گناہوں سے دور رہ جائیں، ان تمام گناہوں کو ترک کر کے یسوع کی طرف آ جائیں، تو ہم یسوع سے ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے۔ آمین۔